Okay, now, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will talk about narrative research design. We are from Group 11. Member consists of Elsa Rizna Isnawati, Rizka Angger Alifza, and then Melvina Febi Andrian. Okay, for the first one, I will explain about what is narrative research. According to Connolly and Clendenin, narrative research describe the lives of individual. Jadi, narrative research ini berisi tentang urutan peristiwa secara terperinci. For the second, narrative research collects stories about people's life. Dalam narrative research, peneliti menggambarkan kehidupan individu dari seseorang. And for the last, write narrative of individual experience. Dalam poin ini, narrative research berisi tentang pengumpulan cerita tentang kehidupan orang-orang dan menuliskan cerita pengalaman dari individu. And the next we will going to why narrative research is done. The first one is it's done to get specific insight. Jadi mengapa narrative research ini dilakukan adalah untuk mendapatkan pandangan secara spesifik, and then to help reduce a commonly held perception by practitioner. Membantu mengurangi persepsi umum oleh praktisi. And last, to make the participant feel that sharing their story is important and it's heard. For the participant, untuk membuat mereka itu berbagi cerita dan membuat mereka itu sadar bahwa berbagi cerita itu penting dan juga cerita mereka akan tetap didengar. Okay, we will going to how did narrative research develop. The first one, the narrative turn embrace all of the human science, according to Risman. And the second, first overview of narrative research in education was given by Jean Clendenin and Michael Connolly. Jadi dari Jean dan Michael ini sendiri memberikan gambaran pertama tentang narrative research untuk bidang pendidikan. Nah, dalam artikel yang mereka tulis itu, mereka mengutip banyak aplikasi ilmu sosial dan juga narasi yang diuraikan tentang proses pengumpulan catatan lapangan, narrative structure, dan membahas penulisannya dalam studi naratif. Nah, dalam artikel ini memperluas diskusi mereka yang sebelumnya itu mereka membahas tentang narasi di dalamnya yang mengandung konteks belajar di dalam kelas. Okay, for the next, we move to the key characteristic of narrative design. Next, narrative research characteristic. For the first, identify a research problem atau mengidentifikasi masalah penelitian. Seeks to understand and represent experience through the stories individuals live and tell. Memahami pengalaman melalui cerita yang dialami dan diceritakan oleh individu. The second is review the literature atau tinjauan literatur. Seeks to minimize the use of literature and focus on the experience of the individuals. Berusaha meminimalkan penggunaan literatur dan berfokus pada pengalaman individu. The third is develop a purpose statement and research question. Seeks to explore the meaning of the individual experience as told through a story or stories. Berusaha menggali makna dari pengalaman individu yang diceritakan melalui cerita. And the next is collect qualitative data atau mengumpulkan data kualitatif. Seeks to collect field text that document the individual's story in his or her own words. Mengumpulkan teks lapangan yang mendokumentasikan cerita individu dengan kata-kata sendiri. And the fifth is analyze and interpret qualitative data atau menganalisis dan menginterpresentasikan data kualitatif. The first is seeks to analyze the story by retelling the individual story. Seeks to analyze the stories by identifying terms or categories or information. Seek to situate the story within its place or setting, and seeks to analyze the story for chronological information about the individual past, present,
and future, yaitu berusaha menganalisis cerita dengan menceritakan kembali cerita individu, menganalisis cerita dengan mengidentifikasikan tema dan kategoris information, berusaha menempatkan cerita dalam place or setting, dan menganalisis cerita for chronological information tentang individuals past, present, and the future. And the last is write and evaluate a study, atau menulis dan evaluasi studi. Seeks to collaborate with the participant when writing the research study, seeks to write the study and flexible storytelling, and to evaluate the study based on the depth, accuracy, persuasiveness, and realism of the accounts, atau berkolaborasi dengan peserta saat menulis studi penelitian, menulis studi dalam mode flexible storytelling, berusaha untuk mengevaluasi studi berdasarkan depth atau kedalaman, akurasi, persuasif, dan realisme akun. Selain itu, naratif juga memiliki specific characteristic of research often found in narrative report. The first is individual experience, atau pengalaman individu, di mana peneliti naratif fokus pada experience of one or more individuals. Meskipun lebih jarang, peneliti dapat meneliti satu atau lebih individu. The second is chronology of the experience, atau kronologi pengalaman, di mana desain naratif berarti peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu dan kronologi peristiwa. The next is collecting individual stories, atau mengumpulkan cerita individu, di mana teks lapangan mewakili informasi dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dalam desain naratif. Contoh-contohnya seperti menggunakan diskusi, percakapan, atau wawancara antar peneliti dan satu individu. Namun, cerita mungkin bisa bersifat autobiografi, dengan referensi peneliti mempengaruhi kisahnya dan menjalin kisah itu dengan kisah orang lain. Okay, for the next is restoring, atau memulihkan. Menceritakan kembali adalah proses di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisisnya untuk elemen kunci cerita seperti waktu, tempat, plot, dan adegan, dan kemudian menulis ulang cerita untuk menempatkannya dalam urutan kronologis. Next is coding for the theme, atau coding untuk tema. Narrative research mungkin mengkodekan data cerita ke dalam tema atau kategoris. Identifikasi tema memberikan kompleksitas cerita dan menambah kedalaman wawasan tentang pemahaman pengalaman individu. And then context or setting, atau konteks dan latar. Peneliti naratif menggambarkan secara rinci setting atau konteks di mana individu mengalami fenomena sentral. Latar dalam penelitian naratif dapat berupa teman, keluarga, tempat kerja, rumah, organisasi sosial, atau sekolah, di mana sebuah cerita terjadi secara fisik. And the last is collaborating with participant, atau berkolaborasi dengan peserta. Dalam hal ini, peneliti menyelidiki secara aktif melibatkan peserta dalam penyelidikan saat terungkap. Next, some potential ethical issue in gathering stories, atau beberapa masalah etis potensial dalam cerita dan pengumpulannya, seperti the story truth because data falsification could have occurred. Data distortion can happen in any research study and can be problematic for narrative researchers because it relies heavily on reported information from participant. Kebenaran cerita
atau memasukkan data bisa saja terjadi. Distorsi data dapat terjadi dalam studi penelitian apapun dan dapat menjadi masalah bagi peneliti naratif karena peneliti sangat bergantung pada informasi yang dilaporkan dari partisipan. And the second is collecting multiple field text. Data triangulation and member checking can help ensure good data collection. Out of distortion, fear to reprisal, and inability to tell can prejudice narrative. Researchers remind us that the stories are the truth of our experience. Mencerita atau pencerita yang dilakukan peserta untuk menimbulkan pertanyaan siapa pemilik cerita tersebut. Minimal, penyelidik naratif dapat memperoleh izin untuk melaporkan cerita dan menginformasikan individu tentang tujuan dan penggunaan cerita di awal proyek. Next, missing participant in the final narrative report. For example, when there is a retelling, the information may reflect the researcher's story, not the participant, atau hilangnya peserta atau partisipan dalam laporan naratif akhir. Misalnya, ketika ada pencerita kembali menginformasikan, mungkin menceritakan cerita peneliti, bukan cerita partisipan. And then, are there any advantages for researchers in sacrificing participant? Careful attention to feedback or giving back to participants, such as serving as a class volunteer or providing rewards for participants in research, will sustain against for researchers and participants. Keuntungannya bagi peneliti dalam pengorbanan partisipan tuh ada nggak sih perhatian dan yang cermat terhadap feedback atau pemberian kembali kepada peserta, seperti melayani sebagai sukarelawan kelas atau memberikan hadiah untuk partisipasi dalam penelitian akan mempertahankan keuntungan bagi peneliti dan peserta. And the last, does the story being told have negative long-term implication for participant? Apakah cerita yang diceritakan ini memiliki implikasi negatif dalam jangka waktu yang panjang bagi peserta? Okay, for the next slide, it will be continue with Mbak Elsa. Thank you, Mbak Melvin. Okay, now we will talk about what are the steps in conducting a narrative research. Step in narrative research is step 1. Identify a phenomenon to explore that address an educational problem. As with all research project, the process begins by focusing on a research problem to study and identifying in qualitative research a central phenomenon to explore. And then step 2, purposefully select an individual from whom you can learn about the phenomenon. You next find individual or individuals who can provide an understanding of the phenomenon. And then step 3 is collect the story from that individual. Your intent is to collect file text that will provide the story of an individual's experience. You can gather other file text as well, such as this have a individual record his or her story in journal or diary. And then maybe you can record the individual life experience like theater, music, film, art, dance, and etc. And the next, step 4, the story or retell the individual story. Maybe this step you can review the data that contain the story and retell it. And then step 5, collaborate with the participant storyteller. This step is one that interact with all the other steps in the process. You actively collaborate with the participant during the research process. And the step 6, read a story about the participant experience. The major step
in the process of research is for the author to write and present the story of the individual experience. And then step 7, validate the accuracy of the report. You also need to validate the accuracy of your narrative account when collaboration exists with the participants. The validation may occur through the project. So, langkah-langkah dalam melakukan studi naratif adalah mengidentifikasi masalah yang cocok untuk penelitian naratif dan memilih salah satu atau lebih partisipan untuk dipelajari. Penelitian kemudian mengumpulkan cerita dari partisipan tentang pengalaman hidupnya dan menceritakan kembali cerita tersebut untuk membentuk kronologi peristiwa yang dapat mencakup karakter, latar, masalah, tindakan, dan penyelesaian. Sepanjang proses ini, kolaborasi terjadi dengan partisipan dan cerita yang disusun oleh peneliti menceritakan pengalaman hidup partisipan. And the next, we will talk about how do you evaluate narrative research. Gimana sih studi naratif yang baik untuk melaporkan kisah-kisah hidup seseorang itu? As a form of qualitative research, narrative needs to be consistent with the criteria for a good qualitative study. In addition, there are specific narrative aspects that people reading and evaluating a study may consider. In a high-quality narrative study, the researcher you can keep the focus on a single individual or two. Next, you can report the life experience of individual as told through their story. And the next, restoring the individual stories and tells the story using a chronology with a beginning, middle, and end. Possible not in this order. The next, you can describe in some detail the context of the story. Maybe example the setting, the place where it occurred, the people involved, and so forth. You can report themes 5 to 7 to emerge out of the story and closely collaborate with the participant providing the story and engage with the participant by having them check the evolving story frequently and examining the final story to see if it accurately reflects the individual's experience. Jadi, mengevaluasi studi naratif yang baik itu melaporkan kisah-kisah pengalaman hidup seseorang, mengaturnya menjadi kronologi, menempatkannya dalam latar atau konteks, memperoleh beberapa tema-tema yang diangkat oleh cerita dan menunjukkan kolaborasi yang erat dan dalam narasi proyek antara peneliti dan peserta. Maybe that's enough for our presentation. Thank you.